जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आचार्य क्षेत्रमोहन पंडित आपणको आउ गोटे ज्योतिष भित्तिक कार्यक्रम स्वागत जनाऊँगी। यही कार्यक्रम आमे जन्म तिथि अनुसार व्यक्तित्व बा मनुष्यर चरित्र विषय किपर व्यक्तित्व बा चरित्र होता है से विषय आज आमे जानिबा। तेबे कार्यक्रम टी आरंभ करिबा। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। ओम जय जगन्नाथ जय आदित्य नारायण। तेबे आज आमे जानिबा जे जन्म तिथि अनुसार व्यक्तिंकर चरित्र किपरि होइथाय। तेबे जदि कौनसी व्यक्ति प्रतिपदा बा प्रथमी जहाकु कहନ୍ତି फास्ट आरंभ तिथि रे जन्म ग्रहण करुचंती तेबे से जात व्यक्ति कौन बहुत प्रतापी होइतांती, पुत्रवान ओ चारुकांति बहुत सौंदर्य लाभ करतांती और कौतूहली होइतांती, रोगी भोगी चतुर और निज लोकंक द्वारा मध्य किछि स्थान रे पीड़ित होइतांती। सेहीपरि जणे व्यक्ति जदि द्वितीय तिथि रे जन्म ग्रहण करुछंती तेबे से व्यक्ति बहुत दयालु बा बहु गुणशाली एवं निर्मल हृदय व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति होइतांती एवं शत्रु दमनकारी मध्य होइतांती। तत्सहित कीर्तिवान एवं बहुत सत्यवादी से होइतांती। सेहीपरि जदि तृतीय तिथि रे कौनसी व्यक्ति जन्म लाभ करुछंती तेबे से व्यक्ति बहुभाषी होइतांती, बहु प्रकार भाषा से जानिथांती, बुद्धिमान होइतांती और धनाढ्य मध्य होइतांती, सौंदर्य प्रिय धार्मिक भाग्यवान और समाज रे से बहुत सम्मान लाभ करंती। सेहीपरि कौनसी व्यक्ति यदि चतुर्थी तिथि रे जन्म ग्रहण करुछंती तेबे से व्यक्ति शत्रु द्वारा बहुत पीड़ित होइतांती, प्रतापवान मध्य होइतांती, कृपण मध्य किछि अंशरे होइतांती एवं कला प्रिय मध्य से होइतांती, असत कार्य रे बहुत व्यय करंती किंतु परोपकारी मध्य होइतांती और बहुत चतुरशील से होइतांती। सेहीपरि कौनसी व्यक्ति जदि पंचमी तिथि रे जन्म ग्रहण करुछंती तेबे से समालोचना प्रिय होइतांती बा अन्य को समालोचना करियाको तांको बहुत भल लागे, कौतूहल प्रिय होइतांती, प्रलापी त्यागशील ओ क्लेश सह्यकारी मध्य होइतांती, बहुत कष्ट सहिबार शक्ति तांको मध्यरे थाए, बहु संतान युक्त होइतांती एवं संतान एवं सत्कर्म रे से लिप्त होइतांती एवं बहुत उच्च अभिलाषी मध्य होइतांती। सेहीपरि षष्ठी तिथि रे जदि कौनसी व्यक्ति जन्म लाभ करुछंती से व्यक्ति कौन बहुत सुशील होइतांती बा नीतिवान आदर्शवान होइतांती, आत्मविश्वास तांको मन रे बहुत भरी होइकी रहिताए एवं पराक्रमशाली मध्य होइतांती किंतु किछि क्षेत्र रे मिथ्यावादी मध्य होइतांती किंतु दाम्भिक होइतांती, से कथा को दृढ़तार सहित कहितांती। यदि सप्तम तिथि रे कौनसी व्यक्ति जन्म लाभ करुछंती से बहुत चंचला मन होइतांती, तांको मन अस्थिर प्राय रहिताए, क्रोधी मध्य होइतांती किंतु मेधावी बा बुद्धिमान मध्य तांको पाखरे थाए, ए गुण मध्य थाए, क्षमावर्तित ओ क्षमावर्जित एवं आडंबकारी मध्य होइतांती, शक्ति संपन्ना परोपकारी मध्य होइतांती किंतु बहुत कटु भाषा प्रयोग से करथांती बा कटुभाषी होइतांती। अष्टमी तिथि रे जदि कौनसी व्यक्ति जन्म ग्रहण करुछंती तेबे से व्यक्ति रोगी होइतांती, पीड़ित और बहु परिश्रमी होइतांती, बहुत परिश्रम से करंती, असत व्ययी होइतांती, बहुत असत काम रे व्यस्त व्यय करथांती, आडंबकारी और निष्ठुर होइतांती एवं अधर्मी मध्य होइतांती किंतु किछि क्षेत्र रे कला प्रेमी होइतांती। सेहीपरि नवमी तिथि रे जदि कौनसी व्यक्ति जन्म ग्रहण करुचंती से कौन ना सज्जन प्रिय होइतांती बा गुणवान व्यक्ति को बहुत भल पाती, तत्सहित से प्रवासी बा दूर रे बास करंती घर ठारू, गुरुवत्सल होइतांती एवं
ନିଷ୍ଠୁର, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍ଠୁର, ବିବାଦୀ ଓ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଦଶମୀ ତିଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁନାଶକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୟାଳୁ ଓ ଉଦର ଚିତ୍ତମନା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ କ୍ଲେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କ୍ରିୟବାନ, ଚଞ୍ଚଳମନା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛିଟା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଜନମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରାଜମାନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ରାଜତୁଲ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତାଙ୍କର ଥାଏ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସୁଭାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ବହୁତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗି ନଥାଏ। ସେହିପରି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ରୂପବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁଣବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଳାପ୍ରିୟ, ସଜ୍ଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତ୍ୟାଗଶୀଳ ଓ ସତ୍ୟପରାୟଣ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଧ୍ୱଂସକାରୀ, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଓ କଠୋର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ, କ୍ରୂର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରଦ୍ୱାରସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସତ୍ପରାୟଣ ବା ସତ୍ କଥା କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ରୂପବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଳାପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଉତ୍ସାହୀ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତା ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ ଚେହେରା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ହସମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତତ୍ ସହିତ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କ୍ରୂର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତତ୍ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଲେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ମନା, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ବହୁବ୍ୟୟୀ ଓ ଅସତ୍ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆମର ତିଥିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁଣ ବା ଚରିତ୍ର, ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲି କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲି। ଯଦି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ପଣ୍ଡିତ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 7978276680। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ।